जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতে আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। প্ৰত্যেকগৰাকী সমবেত ধুবুৰীবাসী ৰাইজৰ উপস্থিতি, সহায় সহযোগিতা আমি ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বিনম্ৰতাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।